प्रोग्राम शख्सियात देखने वालों को हमारा सलाम। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल दर्द से भरा हुआ होता है। उन्हीं में आज हमारे साथ एक आयरन लेडी, वेटरन लेडी यानी दर्द दिल रखने वाली एक मोहतरमा आज हमारे साथ शामिल हैं। आपने खुद समझा होगा कि मेरा इशारा किन की तरफ है, लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी कहना है कि उनका जो रोल रहा है समाजी कामों में वो काबिल तारीफ़ है। उतना ही नहीं, जिस जगह उन्होंने नुमाइंदगी की, चाहे गरीबों की बात थी, मज़लूम की बात थी, कोई सरकारी मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ जीत पाई। और वो हैं मोहतरमा, हमारे साथ बैठी हैं मोहतरमा महजबीन नबी साहिबा। महजबीन नबी साहिबा से आज हम ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें एक अनायत की है कि उनके दिल में दर्द दिल है, उनका दिल दर्द दिल से भरा हुआ है, आखिर क्यों और कैसे। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हमने जो देखा, आपका जो दिल है ये मिलनसारी दर्द दिल से भरा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे दिल वाले लोग भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा, आप ये बताइए कि ये ख्याल आपको कैसे आए, कब आया और आपका क्या रहा फिर फील्ड में। जी, जैसे कि ये कहा भी जाता है और ये हकीकत भी है, हर एक चीज़ इंसान को विरासत में मिलती है। जैसे अभी आपने कहा कि आपको कहाँ से मिला, ये प्रेरणा मुझे मेरे माँ बाप से ही मिली जी, क्योंकि माशाल्लाह मैं अपने फादर पर जितना भी फ़ख्र करूँ उतना मेरे लिए कम होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के नज़रों में शायद काफ़ी लोगों के नज़रों में है और काफ़ी से बहुत पोशीदा भी हैं। मेरे फादर एक्चुअली बिलोंग करते हैं चाडोरा साइड से, तो उन्होंने उस ज़माने में उस वक्त पर कि वहाँ पर मस्जिद शरीफ तामीर करके अपना लैंड छोड़ा है। और एक बात ये है सबसे बड़ी कि बेज़ुबान जानवर उनको पानी पीने के लिए उन्होंने अपना लैंड वक्फ किया वहाँ पर, तो जो वहाँ पर एक मशहूर कहावत है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये सारा मुझे विरासत में मिला अपने माँ बाप की तरफ से, तो जिसको मैं दरअसल आगे बात बढ़ाने ये की भी है कोशिश ना करती कि जो ख़ानदान होता है, जी। जो घर होता है, यस बच्चों को उसका ज़रूर असर पड़ता है, जी क्योंकि जो फैमिली स्टेटस होता है वो बच्चों में जगह लेता है। इसी साफ ज़ाहिर होता है कि आपके क़िबला मोहतरम जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, मस्जिद बनाई है और ख़ासकर बेज़ुबानों के लिए पानी का इंतज़ाम किया, उसके लिए अपनी ज़मीन छोड़ी है, माशाल्लाह ये कोई मौज़े से कम नहीं है। तो फिर कैसा चला? जी माशाल्लाह। फिर हमने भी उसको काफ़ी टाइम तक, मानिए आप 90 की मैं बात कर रही हूँ, 90 से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ। 90 तक तो मैं घर में ही करती थी क्योंकि मेरे मदर फादर जो हैं वो तो एवरी फ्राइडे जाते थे दरगाह हज़रत बल नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मेरा एक रूटीन था, रूटीन ये था मेरा कि जो मेरे एरिया के लोग मुसाफिर थे, बेगर लोग जो थे, तो उनका मैं लंच का एहतमाम करती थी हमेशा अपने घर पे। तो एक फ्राइडे था कि मेरे माँ बाप तो घर से निकल गए नमाज़ पढ़ने के लिए, बट उनको गाड़ी नहीं मिली तेल बल से, तो वो वापस आए। जब यूँ ही वो वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा उस वक्त लंच का प्रोग्राम चल रहा था, जो वो मुसाफिर लोग थे। तो मेरे फादर को लगा अचंभा सा, और मेरी मदर तो ख़ासकर, लड़कियों का आपको पता है 90s के दौर में क्या सिस्टम था यहाँ पर, तो मदर थोड़ी नाराज़ ही हो गई। तो फादर ने फिर मुझे समझाया कि बोला कि ये सब क्या हो रहा है। तो फादर ने मुझे ये बात भी साथ में बोली कि अगर आपको ये सब जज्बा है, लेकिन अकेले घर में होकर इतने सारे लोगों को बुलाकर फिर खाने पर बिठाना, इसमें आपको खुद को भी खतरा है, तो इसलिए आइंदा से ध्यान रखें, ऐसा ऐसा कुछ ना करें जिसमें आपको खुद को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो टाइम था कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुल कर ही जो मेरे दिल में हैं, जो मैं चाहती हूँ, मैं क्यों ना खुल कर आवाम के सामने आऊँ। तो वो दिन था 90s का दौर था, तो जब मैंने बाहर कदम रखा उससे उसके उसी पीरियड में मैंने हब्बा खातून इंस्टीट्यूट
लगा दिया मस्कन हाउस में राज बाग में। तो तकरीबन मैंने 4-5 साल वो चलाया। वहाँ मैं फ्री में लोगों को, गरीब लड़कियों को वहाँ पर क्राफ्ट, नीटिंग, टेलरिंग वो सब सिखाती थी। तकरीबन 6-7 साल तक वो दौर भी रहा। तो उसके बाद फिर और भी बाकी जितने भी हाथ में काम आते रहे, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो उन कामों को मैं आगे बढ़ाती आपका रही। कहने का मतलब है कि आपके क़िबला मोहतरम आपसे कोऑपरेटिव रहे और आप भी उनके साथ cooperative माशाअल्लाह रहे। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, ज़्यादा। फिर जब आपकी शादी हुई जी। तो आपकी कैसे रहा इन प्रोग्राम में आना जाना? और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरा हस्बैंड था, तो उनका बहुत ही, मैं ज़ुबान से नहीं कह पाऊँगी, वो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा इसमें बिलीव करती थी। सोशल एक्टिविस्ट आजकल के दौर में है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने बहुत पहले से वो काम शुरू किया। उन्होंने ग्रेटबल ईश्वर में एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने एक आस्तान आलिया तामीर किया है, जो अभी तक वहाँ पर है। वहाँ एक सईद साहब था, तो वहाँ पर उन्होंने वो मस्जिद तामीर की है, वो आस्तान आलिया तामीर किया है, जहाँ पर अभी भी तकरीबन 200-250 लोग नमाज़ पढ़ते हैं अभी इस टाइम पर भी। तो उन्होंने भी अपना दौर काफ़ी अच्छा गुजारा है। तो काफ़ी लोगों को, जितने लोगों को वो हेल्प कर सकते थे करते थे, तो उन्होंने वो काम बखूबी अंजाम दिया। यानी जो दीनी कामों में आपके क़िबला मोहतरम का भी साथ था, हाथ था, और ऐसे आपके हस्बैंड का भी साथ रहा है। जी, आपने माशाअल्लाह। कहा कि उधर भी मस्जिद बनाई, इधर भी मस्जिद बनाई। यस। मस्जिद बनाना माशाअल्लाह ये तो सबसे बड़ा काम है। तो जब उन्होंने मस्जिद बनाई, वहाँ पर लोग वहाँ आते हैं, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का घर है। बिल्कुल। लेकिन फिर जो आपके सोशल वर्क रही, जी। उसमें आपने कैसा आगाज़ किया? जैसे आपने गरीबों को बहुत मदद किया, जैसे आपने बेसहारों को मकान दिलवाए, जैसे आपने नौजवानों को वो क्या नाम उसको कहते हैं, वो साइकिल व्हीलचेयर। वाइकल दिलवाए, जी, चेयर्स जी, दिलवाए। जी, जी। तकरीबन मैं इससे जुड़ी हुई हूँ कि तरह तरह इसमें मुझे मौका मिला नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी काम करने का। नेशनल ह्यूमन राइट्स की मैं चेयरपर्सन जेके की हूँ, तो इसमें भी मुझे काफ़ी मौका मिला काम करने का, फील्ड में जाने का, फील्ड में लोगों की प्रॉब्लम समझने का। तो इसके साथ ही मैं जेके स्काउट की भी अभी यहाँ पर कमिश्नर हूँ, तो उसके बरक्स भी मुझे काफ़ी मौका मिला है काम करने का। शहरी खास की मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ। तो ये सब प्लेटफॉर्म मुझे ये मौका देते हैं ताकि मैं लोगों के आगे जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर सकूँ। प्रेरणा उनकी अपनी मेहनत होती है, हम सिर्फ उनको आवाम के सामने पेश करते हैं। ये मुझे लगता है उनका हक होता है, और मुझे ही नहीं बल्कि हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, तो उनको ये पहल करनी चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे जो अदीब हैं हमारे, जो कलमकार हैं हमारे, उनको आगे करके उनको हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई करने का तो हमें ये मुझे लगता है कि फ़र्ज़ है। आपने एक बार लगभग 80 शुरा को हौसला अफजाई की, यानी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप अपनी कश्मीरी ज़ुबान से ज़बरदस्त प्यार करती हैं। बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगता है अपनी कश्मीरी ज़ुबान? मुझे कश्मीरी ज़बान से इतना ही लगाव है जितना एक, मानिए अब एक जिस्म को रूह की होती है, एक प्यासे को पानी की होती है, इतनी मुझे ज़रूरत हर कदम पर पड़ती है कश्मीरी लैंग्वेज की। کیٛازِکہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ کشمیٖری پَنُن چھُ اِگنور کَران، ییٚلہِ تہِ أسۍ بیٚیہِ کُنہِ لینٛگویج چھِ زیادٕ فوقیت دِوان، تو مےٚ چھُ باسان تَمہِ ساتہٕ أسۍ چھِنہٕ پَنُن مُستقبِل پانَے پنٛنہِ اَتھٕ کِل کَران، أسۍ چھِنہٕ پَنُن مُستقبِل پانَے ختم کَران. کیٛازِکہِ اَسہِ پَزِ گَرَن منٛز تہِ یہِ سِسٹَم تھاوُن کہِ أسۍ کَرو کٲشِر پٲٹھی پنٛنٮ۪ن بَچَن سۭتۍ کَتھ، أسۍ پَکناوو پَنٕنۍ کٲشِر زبان، پَنٕنۍ مادری زبان پَکناوو أسۍ برٛونٛہہ کُن تہٕ اَتھ دِمو پوچھر. اور یی چھُ اَسہِ فرض تہِ بَنان، کیٛازِکہِ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ کَران پَنُن پَنُن کَلچَر پَکناونَس کوٗشِش. کٲشُر چھُ مےٚ لَبنہٕ یِوان سُہ اَکھ بدقٕسمت چھُ یُس پانَے پنٛنِس کھۄرَن پٮ۪ٹھ تَبر چھُ وایان اور پَنُن کٲشُر کَلچَر چھُ ختم کَران. اور یہِ چھُنہٕ سانہِ معاشرٕ خٲطرٕ، سانہِ یِنہٕ والٮ۪ن بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ جان کینٛہہ. ماشاء اللہ یہ ٲس دِلٕچ کَتھ کہِ یۄس تۄہہِ وَسنٲوٕ پنٛنٮ۪ن لفظن منٛز، تِکیٛازِ أسۍ چھِ تیٚلی کٲشِر ییٚلہِ سٲنۍ زبان چھِ. بِلکُل. حال حالٕے کوٚروٕ تۄہہِ یِم ییٚتہِ بَڑٮ۪ن عہدن پٮ۪ٹھ چھِ، یا گورنر صٲب چھِ، یا مہمان گورنر ٲسۍ یوٚت آمٕتۍ عارف خان صٲب، تِمن سۭتۍ تہِ کٔرٕو تُہۍ واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ کَتھ یوٚتانۍ اَسہِ وٕچھ تُہُنٛد. کیٛاہ تِمن ووٚنوا تۄہہِ
کہ سٲنۍ حالات سٲنۍ اقتصٲدی حالات کیٛاہ چھِ تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ یژھان. بالکل ییٚتہِ تہِ اَسہِ موقعہٕ چھُ میلان ییٚتہِ تہِ اَسہِ کمفٲٹ ماحول چھُ آسان تَتٮ۪تھ چھِ أسۍ یہِ بار بار وٮ۪ژھناوان بہٕ وَنہٕ وۄنۍ کٲشِر پٲٹھی أسۍ چھِ بار بار وٮ۪ژھناوان یِم کَتھٕ کہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کَمہِ چیٖزٕچ کٔمی چھِ کُس چیٖز پَزِ اَسہِ کَرُن کۄس ضروٗرت چھِ اَسہِ أسۍ چھِ یہِ برونٛہہ برونٛہہ پَکناوان اور یِہوے چھُ ہر کٲنٛسہِ یُس تہِ کانٛہہ باشعوٗر اِنسان چھُ یہِ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ فرض بَنان کہِ پَنٕنۍ کمزوٗری برونٛہہ کُن ترٛاوٕنۍ تاکہِ تَتھ ہیٚکہِ کانٛہہ مدد سپدِتھ. اکھ کتھ چھِ ییٚمِکۍ واقعی طور تُہۍ شابٲشی ہٕنٛدۍ مستحق چھِو یُس وٕنکیٚنس عالمی دُنیاہس منٛز تہٕ بہرحال أسۍ یِمو پننِس جموں کشمیٖرس منٛز پتہٕ یِمو أسۍ کٔشیٖرِ کُن یُس منشیاتُک نوسُر چھُ چلان یتھ متعلق تُہۍ واریاہ پروگرام کٔرِو اَسہِ تہِ کٔر تِمن منٛز شرکت کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان کہِ یِم سٲنۍ پروگرام چھِ گژھان یِم تُہٕنٛدۍ پروگرام گٔے یتھ منٛز تُہۍ بٔڑۍ بٔڑۍ پروگرام کٔرِو تہٕ امہِ سۭتۍ گوٚو کینٛہہ رُکاوٹ گٔے روک تھام گوٚو. بالکل 100% وَنہٕ بہٕ کینٛہہ البتہ کینٛہہ پٔرسنٹ اگر سانہِ سۭتۍ ترٛاوَن نا بہٕ وَنہٕ کم سے کم اگر 2 نفر نشہٕ کَرُن ترٛاوَن یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے. اگر سانہِ سۭتۍ اکھ نفر ترٛایہِ نشہٕ کَرُن تۄہہِ چھُو پتہ تٔمِس کۭژاہ خوشی آسہِ میلان أنٛدٕرۍ کِنۍ پانس کیٛازِ کہِ تٔمۍ سُنٛد مستقبل تٔمۍ سٕنٛز زندگی بنہِ تَمہِ سۭتۍ. تو مجھے لگتا ہے ہم اپنی مہم میں باخصوصاً کامیاب ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسان پر تو ہماری باتوں کا اثر ہو ہی رہا ہے کیونکہ ہم نے ڈرگ کے لیے جتنے بھی آج تک پروگرام کیے میں نے دھارا میں بہت بڑا پروگرام کیا ہم نے کیا یہاں پر غرزال میں کیا ہم نے یہاں کیا اجن میں کیا ہم نے بانڈی پورہ میں کیا ہم نے ہندوارہ میں کیا تو بہت ساری جگہوں پر سری نگر میں کئی جگہوں پر کیا. مجھے لگتا ہے ریسپانس بہت اچھا ہے لوگوں کا بھی اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. آج کل کے جوان اگر اس تھوڑا سا بگڑ بھی گئے ہیں اس ضلع میں آپ نے کیا لیکن ایک بڑھیا کام جو کہ ریکارڈ توڑ پروگرام تھا جو آپ کی ہی اس انٹرنیشنل ہوٹل کی خوبصورت صحن میں ہوا جس میں ہمارے انڈر ٹریننگ 40 ڈاکٹر لوگ آئے تھے اور بڑے بڑے لوگ آئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا پر آیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم چرس جیسے بدعت منشیات جیسے بدعت سے دور رہیں گے. کیا یہ ہمارے لیے آپ کے لیے خوشی کا پیغام نہیں؟ جی یہ میرے لیے سب سے بڑی مسرت کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی اس وقت یہاں پر آ کر کے اس پروگرام میں شمولیت اس نے کی اور باہر جا کر کسی ایک ہی جگہ یہ بولا ہوگا کہ منشیات کے خلاف ہم نے کوئی پروگرام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے آواز نکل رہی ہے کہیں نہ کہیں سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں اس منشیات سے. اور یہ جو جوان ابھی نشہ کرتے ہیں میں ایک بات یہاں پر بولنا چاہوں گی اس پر یہاں پھر سے میں وہی ماں باپ پر ذمہ داری ڈالتی ہوں. ماں باپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں کم سے کم ایٹ لیسٹ دن میں ایک بار تو اپنے بچوں کو پوچھ ہی لے کہ کہاں گئے تھے کیا پروگرام تھا آج کا. اگر کوئی بچہ جاتا ہے پڑھائی کے لیے تو ان کے ٹائم کا تھوڑا سا خیال رکھے. اور سب سے بڑی بات ہے جو گاؤں دیہاتوں میں ہمارا یہاں پر کھیتی ہو رہی ہے ایک قسم کی اس کی کاشت ہو رہی ہے اب بھنگ کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس بھنگ کے خلاف جنگ لڑنے کا ہر ایک کشمیری کا اپنا رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہی ہمارے جوانوں کے لیے ہماری یوتھ کے لیے وہی سب سے بڑا تحفہ ہوگا ہماری طرف سے. دیکھیے یہ دیکھنا کہ جہاں آپ درد دل رکھتی ہو کہ غریبوں کے لیے محتاجوں کے لیے وہاں آپ کا یہ خیال آنا کہ جو یہ منشیات ہیں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا سب سے پہلے آپ نے اس پر اقدام اٹھایا کیونکہ ہم نے جتنے پروگرام دیکھے تو جب آپ آئے جی آپ کے قدم آگے بڑھے تو آپ کا نعرہ تھا کہ ہم نے اس کو آج نہیں کل ختم کرنا ہے. جی تو اب جو آپ کا آئندہ لاہی عمل ہے آپ کا اب کیا پروگرام ہے؟ ابھی تو میرا بھنگ کے خلاف جنگ کنٹینیو جاری رہے گا تب تک جب تک میرے کشمیر کا ایک ایک جوان میرا ایک یوتھ اس بھنگ کے خلاف جنگ خود نہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس چنگل سے وہ نکل نہ جائے تب تک میری جنگ جاری ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو ہماری یہاں پر اس وقت یہ منشیات کی نوسر چلی ہیں اس میں بے روزگاری کا بھی ہاتھ ہے یہاں بے روزگاری کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ وہ بات صحیح ہے کسی حد تک بٹ ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اگر بے روزگاری ہے تو کوئی جوان یہاں کا کوئی یوتھ یہاں کا نشہ کرے. نشہ کرنے سے اس کو کیا روزگار ملتا ہے یہ ہم نے ایک دماغ میں ایک بات رکھی ہے کہ بے روزگاری ہے تو اس نشے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے لیے کیونکہ اگر جو انسان نشے کے لیے پیسہ لاتا ہے تو اٹ مینس وہ بیکار بے روزگار نہیں ہے
یعنی آپ کے کہنے کے مطلب ہے جو نشہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بچے نشہ کرتے ہیں اس وقت، اس میں بے روزگاری کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، صحیح وہ ہے، کہاں سے ہوتا یہ ہے؟ پوائنٹ میں بولنا چاہتی ہوں سب کو کہ اس نشے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ کوئی انسان اگر ایک بار اس کو فرینڈ سرکل میں ایک بار پلائے تو دوسری بار تو اس کو خریدنا پڑتا ہی ہے، تو وہ کیوں نہیں اپنے روزگار کا خود سادھن، ہمارے گورنمنٹ نے ابھی کافی سارے سادھن رکھے ہیں، کافی سارے پروویژن ہیں ہمارے یوتھ کے لیے اپنا روزگار کمانے کا۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے ابھی اس سب میں جانے کی ضرورت ہے، ڈرگز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہاں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا مستقبل سنوارنا چاہیے، بلکہ ان جوانوں پر تو ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے گھر کی ذمہ داری ہے، کیسے اتنے بے خوف ہو کر اس زہر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہم ہیں یعنی والدین ہیں، ہم کوئی توجہ اس کی طرف نہیں دیتے ہیں، جیسے ہمیں دیکھنا اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی ہے ویسا ہم نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے میں یہاں پر آپ نے ابھی ایک بات بولی کہ آپ نے کافی پروگرام کیے ہیں، تو آپ نے میری یہ بات بھی سنی ہوگی کہ میں ماں باپ پر خاص کر یہ ذمہ داری ڈالنا چاہتی ہوں پھر سے ایک بار کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، مگر یوتھ بھی اتنا بھی بے پرواہ نہ ہو جائے کہ ماں باپ ہی سب کرے۔ یوتھ کو، آج کا یوتھ اتنا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرگز کرے یا نشہ کوئی کرے اور ان کا اس کا انجام پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں نشہ کرتا ہوں تو اس سے میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ یوتھ کو بھی جاگنا چاہیے، یوتھ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارے لیے کون سا قدم آگے بڑھنے والا ہے، کون سا قدم پیچھے دھکیل رہا ہے۔ تو صرف ماں باپ پر نہیں، یہاں دونوں طبقوں پر جتنا یوتھ پر ذمہ داری ہے اتنی ان کے پیرنٹس پر بھی کیا ذمہ آپ داری یہ ہے۔ مانتے ہو کہ اگر ہمارے اسکولوں میں یعنی اول سے یونیورسٹی تک ایسے سیمینار ہو جائیں گے، ایسی کاؤنسلنگ بچوں میں ہو جائے گی، اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت فائدہ ملے گا؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، مجھے لگتا ہے ہمارے کشمیر میں ہر جگہ پر ابھی اتنے سیمینار ہو رہے ہیں، اتنا پہلے تو نہیں تھا کہیں پر بھی۔ اگر کہیں پر بھی کوئی بھی سیمینار ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ڈرگز کے بارے میں تو ایک سپیچ ہو ہی جاتی ہے۔ بہت بزی لیڈی ہیں آپ ایک شخصیت ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے اتنی بزی ہو کر بھی آپ کے ذہن میں اپنی قوم کی ایک درد ہے، اپنا قوم کا ایک محبت ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جس سے ہم آگے بڑھیں گے، جس سے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ جو ہمارا بچہ ہے، آج کل کا بچہ ہے، کل وہ ہمارے قوم کا معمار ہے۔ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یوتھ کے لیے، میرے قوم کے لیے، میرے کشمیری بھائی بہن کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را آپ اس سب ڈرگز کے دلدل سے نکل جاؤ، جو ہمارے گھروں میں ابھی تناؤ رہتا ہے، اس سب کا کسی حد تک وجہ ڈرگز ہی ہے۔ ابھی دیکھیے آپ گھروں میں بھی اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مین کاز مانا جائے تو ڈرگز ہی ہے۔ اگر گھر کا ایک افراد بھی ڈرگز کرتا ہے اٹ مینس وہ گھر کا گھر ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر دھیان دیں، باہر کی دنیا میں زیادہ تانگ جھانک نہ کر کے اگر وہ ٹائم ہم اپنے گھر پہ ہی سرو کریں، اپنے جو بھی ہمارے گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ٹائم گزاریں، مجھے نہیں لگتا ہے ہمارے کشمیر جیسا کوئی اور اسٹیٹ ہے۔ ہم خوشحال لوگ ہیں، یہاں کے اچھے واتاورن ہے، یہاں کا حالات اچھے ہیں، تو مانا کہ ڈسٹربنس کہاں نہیں ہے، ڈسٹربنس یہاں پر بھی ہے، بٹ ہمیں ایٹ لیسٹ شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ کشمیر کافی ڈیولپ بھی ہو رہا ہے۔ تو آئندہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے جوانوں کو عقل دے، ان کو شعور پیدا کرے اور وہ اس ڈرگ سے دور رہیں۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، جوانوں کو ابھی بھی موقع ہے، ہمارے بچوں کو ابھی موقع ہے کہ وہ سدھر جائے تاکہ اپنے نیشن کو آگے بڑھائے۔ بالکل۔ دیکھیے ہمارے ساتھ آج جڑی ہوئی تھی ایک معزز اور معتبر شخصیت میڈم مہجبین صاحبہ۔ میڈم مہجبین صاحبہ ایک درد دل رکھتی ہیں، ان کے دل میں جذبہ ایثار ہے، ہمدردی ہے، ان کا دل انسانیت سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے خاتون موجود ہیں کہ جن کا دل بھرا ہوا ہے درد دل سے۔ انہی میں آج کی ہماری شخصیت تھی محترمہ مہجبین نبی صاحبہ۔ تو آپ دیکھتے رہے حقیقت نیٹ ورک نیوز اور ایس بی نیوز، اور ہم لاتے رہیں گے آپ کے ہاں نئے نئے پروگرام، اور ایسے موضوع شخصیات سے ہم آپ کو ملائیں گے جو اور جن کی باتیں آپ کو ہر منزل ہر موڑ پر
کامیابی دیں گے اور ثابت ہوں گے کہ ان کا کہنا صحیح ہے۔ ہم میڈم کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ آپ لوگوں زندگی کا ہو بھی پھر بہت۔ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔